Nice. Nice po. Wah. Ayun, Luna. Oh. Wah. 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 Oh, isa pa. Oh. Wah. 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 Oh, isa pa. Oh, sige. Wah. 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 Oh, isa pa. Wah. 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 Isa pa. Oh, isa pa. Oh. Wah. Isa pa. Gusto ko itaas ko siya. Wow. Oh, isa pa. Ano po? Ayun si Lula. Lula. Wow. Lumiliya yun agad eh. Wow. 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 Ay, Lola. Lola. Oh. Wow. Wow. Devin. Lola. Devin girl. Wow. Wow. Ay, Lola. Ayun. Yan naman. Sinoyo na naman. Ah, wow. Sinoyo. Ayaw. Ano? Galit ba yun na? Ito talaga mabidyo ate Jen. Hindi. Dito kayo. Ay, puta. Ay, si Mami. Lumidiya yung ano lang natin. Wow. Diyan yung leg, lumiliya yun. Ano si Mami? Wow. Wala, tinamang siguro ko. Wala kagabi. Mo lang kagabi. Jen, hawakan mo yung lugar. Hindi na yan pwedeng hindi ano. Sa likod dyan. Biglang lumiliyad dyan. Oo. Sabi ko lumiliyad nga yan. Tara na ka. Wow. Bulaga. May tupak. Pag ganyang oras yan. Ika na, mag-upload ka pa. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, Mami. Bye-bye na kay Mami. Bye-bye, Mami. Bye-bye na kay Mami, o. Tsaka kay Daddy, o. Monday. Dali, Mami na kay... Bye-bye daw kay Mami, o. Dali, o. Bye-bye, Mami. Naka-video ka, o. Bye-bye, Mami. Ay, papaluin kita. Bye-bye na una kay Mami. Ay. Ayaw. Ate ka pa. Ayaw mag-video. Bye-bye ka na Mami. Bye-bye, Mami. Bye-bye, Mami, o. Bye-bye, Mami. Bye-bye, Mami. Papaluin kita. Ay,